ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ଥକ ଶିକ୍ଷା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ବି +3 B.Ed ବା PG ପାସ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେକ୍ଚରର ଭାକାନ୍ସି ଆସିଛି। ଭାକାନ୍ସିଟି ଆସିଛି KB ହିଷ୍ଟ କଲେଜ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ତରଫରୁ। ଲେକ୍ଚରର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଓଡ଼ିଆ, ଏଜୁକେସନ୍, ଇଂଲିଶ, ବଟାନି, ତା ସହିତ MCA କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ पोस्ट भी अच्छी। ता सहित डाटा एंट्री ऑपरेटर जो मैंने PGDCA करछन्ती सेमानक पई भी अच्छी। क्वालिफिकेशन रहउची 55% PG लेवल रे रखिथिया दरकार। ता सहित सैलरी से माने नेगोशिएट करिकी बहुत वेल डिजर्व सैलरी मध्ये प्रोवाइड करिवे। जो मैंने भी अप्लाई करिया चाहछन्ती स्क्रीन ने दिया आइथिया नंबर रे कांटेक्ट करंतु बा ईमेल जरिया रे सेमानंकु CVटी पठाई देबे। यदि वीडियोटी इन्फॉर्मेटिव लागि थाए तबे चैनल टी को सब्सक्राइब करिवे एवं शेयर करिवे। धन्यवाद।